بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في وبوي الله دن شي باغ ډلکی قد خلت تاگی سرات ارشوی دی من قبلكم مخکستا سنا من الجن د پریانونا والانس او د انسانانونا فی النار بور کی كلما ارکلا دخلت داخل شي امتون یو ډلا لعنت اختهان لعنت بوئی بمرگرخ بلو باندی حتی تردی پوری عزت دارکو کلا چراغون شیفیا پدی کی جمیعان طولا قالت اخراهم بوئی رستنی لئولا امرم بنوتا ربنا ورب زمنگا لئولاهم فبارد رنبنو کی ربنا ورب زمونگا هؤلاء اضلونا داغ کسان دی چی گمراه کړیو مونگا فاتیم عذابا ضعفا من النار ورکی دیتا عذاب دو چند ورنا قال ابوی اللہ لکل ضعف دو پارداریو دو چنده ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو نپوئی گئی وقالت اولاهم نوبویلم بنی ددی لأخراهم رستنوتا فما كان لكم نشته تاسو لرا علینا پمون باندې من فضل سغورواله فذوقوا العذاب وسقي عذاب بما كنتم تكسبون فسبب داغی تاسو کول ان الذين يكننا كسان كذبوا تكذيب کړي بیااتنا دایاتن زمونگا واستكبروا تکبر کړه دی انا د دینا لا تفتح لهم ابواب السماء برابن نستلشی دیلرا دروازی د اسمان ولا يدخلون الجنه او داخل بنشي جنت حتى ترذي پوری یلج الجملو چې دن شیو خو په سم الخيات وسنگ دستنه کی وكذلك نزل المجرمين دارنګ سزا ورکوم مجرمانو ته لهم دیلرا من جهنم د جهنم مهاد بستریدي ومن فوق مود پاس دینا غواش بلستنی دي وكذلك نزل الظالمين دارنګ سزا ورکوم ظالمانو ته